Hello, everyone. Thank you for having me, and thank you to Fyziodom and to Rehab Care for inviting me. I'm super happy to give some introduction of neurodynamics to all of you guys. Vítajte všetci, budeme vlastne mať taký úvod do neurodynamiky s Dawidom. Let me introduce myself. I'm a Neurodynamic Solutions instructor, and I'm practicing neurodynamics since 2008 and collaborating with Michael since 2012. Čiže Dawid je... I'm physiotherapist. Okay. Takže Dawid je fyzioterapeut a už s tou metódou vlastne už pracuje od roku 2002 s autorom metódy. Started working 2008 with Michael? 2008 started with method and 2012 with Michael. Okay. Čiže 2008 začal s metódou pracovať a 2012 s Michaelom Shackleckom, kto je autorom metódy a je takisto fyzioterapeut. On a daily basis, I'm running my clinic where I am at now. So welcome, guys, from my office where I work with 8 medical doctors and 5 physios, where we work on a daily basis with problems like low back pain or other orthopedic problems or many other problems. Čiže mohli ste vidieť aj náhľad Dawidovej kliniky. Má to zamestnaná lekárov, fyzioterapeutov a zameria sa na také ako bežné bolesti chrbta a potom aj ďalšie iné diagnózy. Today I would like to explain you what neuromobilization, the neurodynamics is or are, and what changed over 30 years in terms of the research and mechanisms. Takže poviem si niečo o neurodynamike a ako sa to zmenilo, ako sa zmenil výskum za posledných 30 rokov. I'll do this presentation in an interactive way, and we will use Kahoot for that. Čiže táto prezentácia bude interaktívna. Je to cez aplikáciu Kahoot, čiže pokojne všetci sa môžete prihlásiť. Buď oskenujete si QR kód, alebo sa prihlásite na Kahoot stránke cez ten PIN. A ako už Kristián spomínal, bude sa hrať o knihu, čiže pokojne sa poďte zapojiť každý, kto môže. I heard Philip briefly explain you what to do. So great. I don't need to go through that. Scan QR code, enter PIN code, and just type your nickname. And it would be really nice to hear some feedback from you guys. Takže bude výhoda, že potom budeme vidieť aj spätnú väzbu od vás a chceme to spraviť týmto interaktívnym štýlom. Čiže poďte sa pokojne prihlásiť. Once I will have everyone on the Kahoot, I will press start. And there will be times where I will be asking you a question and encourage you to give some answer on these questions. And they are anonymous. You just type your nickname. You don't need to give your full name and surname. Čiže potom počas prezentácie nastanú chvíle, kedy budete vlastne musieť odpovedať na nejakú otázku. Tú otázku buď zakliknete na telefóne, alebo ak to máte cez počítač, tak na počítači. Pokojne len stačí napísať nejakú svoju prezývku, nemusíte celé meno písať. And on your phones, you have this Kahoot figures, and there will be no questions there. Questions you need to read from my screen, but when you answer, just look for a specific figure to match the figure with a figure on the screen so you can answer. I hope it's clear. Takže potom budú vlastne také na vašom telefóne také špecifické symboly alebo znaky, ktoré budú zároveň spojené s tou otázkou. Takto zakliknutím tej figúry odpoviete na otázku.
Great. Any questions before we start? Sú nejaké iné otázky, kým začneme? Okay, do we have everyone joined? We have 13 participants. And how many people do we have on the 27. Zoom now? 27. All right. Well, 29, but including us, just two. Mm-hmm. But All right, is it possible to have the join thing during the presentation, or? Yes, we can. If you'll be disconnected, just text me and I'll open the screen with QR code and PIN code again, so you can join again. So don't worry. Dobre, čiže v prípade náhodou, že sa vám odpojí tá aplikácia, pokojne nám napíšte do chatu, čo máte dole do toho spoločného a my znovu vyhodíme ten QR kód alebo ten game feed. All right. Okay, I don't think we should wait longer. Let's start. And yeah, first of all, I will ask you shortly. Do you see the screen now or no? Now we see a purple screen. All right, let's do it this way. All right, perfect. Shortly, I want to ask you a question. If you use neurodynamic neuromobilization techniques on a daily basis, but I would like to stimulate your imagination for a moment, because if you would look on the history of the test, it's quite interesting. Tak, čiže teraz máte takú otázku, že či používate neurodynamiku alebo neuromobilizáciu alebo ich techniky na dennej báze. Je to vlastne taká otázka na zamyslenie. But before asking this question, guys, imagine the 80s and the times where like a lot of these things regarding neurodynamics started, and the times where like there was a patients that people were seeing as a manual therapies, and they had some symptoms, let's say low back pain, radiation. They underwent some investigation on which maybe some people found some minor disc protrusion, but the symptoms were far more worse than the protrusion should give such symptoms. Takže tu už sa táto technika začala skúmať približne v tých 80. rokoch. Tam vlastne počas výskumu zistili, že keď pozerali sa, že títo ľudia sa sťažujú na určité symptómy, na nejakú radiáciu, ale napríklad tá herniácia alebo tá protrúzia nekoreluje alebo nesúvisí s tým poškodením alebo s tou úrovňou poškodenia. It's how they started asking themselves a question: if the function of the nervous system as a mechanical structure be responsible for that. Začali sa pýtať otázku, že či vlastne tá funkcia alebo tá štruktúra toho nervového systému hrá nejakú rolu v tom. And it's how they started using neuromobilizations to help those patients. Tak a tým začali využívať vlastne neuromobilizáciu, aby pomohli týmto pacientom. Today, after more than 30 years on that, we know much more of the neuromobilization. And it's more than neuromobilization, but more system of a mechanical load on the nervous system. Takže teraz už máme vlastne viac informácií 30 rokov po 30 rokoch, či je to viac o mechanickom napätí na ten nervový systém. And during this presentation, I'll go through the history of the test, how did you use them in the past, and what we know now, and what are the clinical applications for our everyday practice. Čiže prejdeme si históriu, potom prejdeme si
takisto aká je súčasná klinická prax, alebo ako to dokážeme využívať teraz v súčasnosti. So few people joined us now. If you want to join the presentation and ask a questions or answer on the questions, you can scan QR code and enter PIN code. All right. And vidíme, že sa pripojilo zo pár ľudí. Ak by ste sa chceli zapojiť do súťaže o knihu, môžete oskenovať QR kód, ktorý vás prihlási na Kahoot aplikáciu a tam môžete odpovedať na ďalšie otázky alebo na otázky, ktoré tam budeme mať v tej prezentácii. Now let's move to our questions. You see for a moment now, and like how many of you are using the neurodynamic techniques or neuromobilization techniques or nerve tension test on daily basis? If you could give me an answer, I will show it in a moment. Tak, čiže teraz otázka je, že či používate neurodynamiku, neuromobilizáciu alebo nejaké napínacie manévre na nervy v svojej dennej praxi. Tak, čiže boli by sme radi, ak by ste nám zodpovedali túto otázku. And you have 20 seconds to answer. Press triangle if you use them or square. Tak, čiže máte 20 sekúnd, môžete, že áno, používam, červené a nie, nepoužívam, je modré. All right, perfect. So we have mixed group. Great. It's nice to see that some people use them, and for those that they don't use them, I'll try to briefly introduce what the neurodynamic tests are. Tak, čiže rýchlo vlastne je dobré vedieť, že niektorí z vás používajú, niektorí nie, a teraz vlastne si vysvetlíme, čo sú tie neurodynamické testy. Neurodynamic tests are part of physical examination. Takže sú súčasťou vlastne fyzického vyšetrenia. They're part of the special tests in orthopedic tests. Sú takisto súčasťou špeciálnych testov, špeciálnych ortopedických testov. In neurological examination, we use them along with nerve palpations and neurological examination. Takže takisto v neurologickom vyšetrení a pri palpácii nervov ich využívame. And these neurodynamic tests are series of body movements that produce some responses in a different nerves. Tak, a to sú vlastne tieto neurodynamické testy, sú určité pohyby, využívame určité pohyby, ktoré vyvolajú potom to nápnutie toho nervu, alebo testujeme tie nervy. All right, and but what are the beginnings of the tests? That's the test we know for now, but do you think when we found the first publications on the neurodynamic test and who was first to present about them? Takže teraz otázka je, že čo si myslíte, že už kedy vlastne boli tie prvé neurodynamické testy využívané, alebo kto ich tak používal, popisoval? As the authors I mentioned, and now you can answer in the quiz. Who do you think was the first author that mentioned the SLR test in his paper? Takže teraz máme otázku, že kto bol vlastne prvý autor, ktorý spomenul vlastne straight leg test alebo Lasegov test vo svojich papieroch. Čiže test vystretej nohy. Right. Tak, čiže... That are the answers. It's Imhotep, Hippocrates, Lasek, Lazarovich, Butler, or Shacklock. All right. Nice, few more seconds. All right. So, a lot of you mentioned Lasek, but he was not the first one. The truth is, the first publications or mentions about SLR was made by Imhotep, and it was over 4,800 years ago. Imhotep was physician of pharaohs.
Tak, čiže možno väčšina z vás vlastne zaznačila Lasega, ale vlastne nebol prvý, ktorý to využil. Vlastne prvý, ktorý to využil, bol Imhotep a to až vlastne pred 4800 rokmi a vlastne bol to lekár faraónov. And on this papyrus, that's called Edim Swiss papyrus, which history is also interesting. They found some nice clinical cases, over 48 clinical cases of different subjects with low back pain or other injuries of the spine or limbs. Tak a vlastne tu vlastne na tomto papíruse bolo spomenutých vlastne 48 pacientov alebo 48 kazuistík rôznych pacientov s bolesťou driekovej chrbtice alebo s inou nejakou bolesťou končatín. And one of them were describing a patient that had low back pain when the Imhotep was raising a leg up. And this raising a leg was recreating patient symptoms. Tak a bol vlastne jeden z týchto pacientov, keď mu Imhotep vlastne nadvihoval nohu, popisoval zvýšenie z jeho symptómov, alebo popisoval rekreáciu jeho symptómov, alebo mu to vyvolalo jeho symptómy. Nothing really happened till 19th century later to the times of the Lasek, and that's a well-known test, as you all recognize this test under his name. Tak a potom vlastne nič sa nedialo až do toho 19. storočia, keď to vlastne začal využívať Lasek a asi väčšina z nás to pozná ako Lasegov test. We know this test this way, we know this test under this name until today, but the first explanation of Lasek were actually the wrong one. Tak. Čiže vlastne tento test poznáme, alebo popisujeme ho podľa Lasega dodnes, ale zaujímavé je, že tento test z začiatku bol ako keby Lasegom vykonaný zle alebo nesprávne, alebo zle popísaný. He was describing this test that the symptoms of a patient are recreated because the muscle is pressing on the nerve when we raise the leg. Tak on to vlastne popísal, že preto pacient má bolesť z toho dôvodu, že ten sval stláča nerv pri tom natiahnutí. Later, the proper explanation was made by Lazarevich. He explained that the problem in SLRS is caused by the tension mechanism over the nerve root. Tak a potom vlastne Lazarevič to správne popísal, že vlastne je to vlastne tým nervovým napätím toho nervového koreňa. And Sturge added the sensitizing maneuvers to SLR test. Tak a Surge to popisuje ako zvýšenie citlivosti alebo manévre, ktoré zvyšujú citlivosť toho nervu. Drážia to. Yeah. We had to wait almost 100 years to get more publications and get a better explanation what's really happening in the nervous system. Tak musíme vlastne, čakali sme potom ďalších 100 rokov, aby sme dostali vysvetlenie, čo sa deje v tom nervovom systéme. And these publications were happening on the different continents on the same time. Tak a tieto publikácie sa diali vlastne v rovnakom čase, ale na iných kontinentoch. For example, we had publications in Germany in practice anatomy by Lanz, and they fully documented all neurodynamic positions for all nerves in upper limb. Tak a vlastne mali sme to popísané v Nemecku Lanzom a tí popisovali vlastne všetky pozície všetky pozície tých nervov. It was very interesting to see the neurodynamic test positions there, but also offloading positions, so the least tension positions for each nerve. Tak, čo bolo veľmi zaujímavé, že tam popisovali vlastne tie polohy, pri ktorom je ten nerv bol najviac napnutý, ale takisto aj tie, ktoré
vlastne mali to najmenšie napätie alebo poli, v ktorom je najnižšie napätie v tom nerve. We had lots of nice experiments of Dr. Alf Brick from Sweden, and he was like Leonardo da Vinci of the biomechanics of the nervous system. Tak a potom vlastne bolo veľa výskumov. How was Alf Free? How was Alf he? Brick. Aha. Tak a vlastne pánom Alfom Breakom, ktorý je ako keby taký Leonardo da Vinci pri tej neurodynamike. He was doing lots of experiments on cadavers, but also on patients, where he was checking MRI in patients with acute low back pain, or he was cutting the spine of cadavers, and he was checking how the spinal cord behaves when adding, for example, neck flexion or extension. Tak a tento vlastne výskumník sa pozeral sa na to, že ako robil vlastne veľa výskumov na kadároch a potom takisto robil aj výskumy na ľuďoch, pri ktorom pozeral vlastne ako sa správa ten nerv alebo ako vyzerá ten nerv na MRI vyšetrení u človeka s bolesťou driekovej chrbtice a takisto sa pozeral na ako sa správa ten nerv pri rôznych pohyboch, čiže využíval vlastne tých kadávrov a aj chrbtice. We also Robert Delphi, that's a gentleman on a picture that fully documented neurodynamic tests for upper limb as well, but in Australia at the similar time when the Lance described his. Tak a takisto napravo vidíte obrazok Roberta Delphiho, ktorý pochádza z Austrálie a ten vlastne popisoval neurodynamiku na hornej končatine v rovnakom čase ako v Nemecku pán Lanz. And finally, in 90s, we had first proposals where that was a changing point for all neurodynamics and neuromobilizations. And that was a proposal of David Butler that if we have problems in the nervous system and positive neurodynamics tests, maybe we could use those tests and mobilize nervous system to help patients. Tak vlastne taká zmena, taký prielom vznikol v tých 90. rokoch, kedy vlastne David Butler hovoril vlastne, že keď vieme, že máme nejaké napínace testy, takže ako vlastne využívať tieto testy na potom mobilizáciu týchto nervov. At that time, Michael Shacklock, David Butler, and Helen Slater were working together in one clinic. They run their clinic together. And Michael calls sometimes these moments when they talked, the three of them, and they found out like this idea where we could start doing that, what David described later in a book. And that was a big changing point. Čiže toto bolo vlastne taká veľká výrazná zmena. Vlastne David Butler pracoval spolu s Michaelom Shacklockom a ešte s jedným pánom v klinike a vlastne všetci spolu ako keby potom diskutovali, že to, čo vlastne potom pán Butler popisoval v tej knihe, tie neuromobilizácie. And it's how started new beginnings for the concept that we're applying different techniques to help the nervous system. Tak a to bol vlastne taký nový začiatok a tam využívali nové techniky na pomoc tomu človeku a na ten nervový systém, na zlepšenie nervového systému. Či teraz otázka je, že čo je neuromobilizačná technika? And I would like to ask you now, like what neuromobilization technique is or what it's doing to the nervous system, all right? Yeah. So what do you think? It restores correct neuromechanics, nerve physiology, or mechanically lengthens the nerve by stretching, or increase the tension, or locates where along the nerve problem is? All right. The proper answer is restores correct neuromechanics and nerve physiology.
we had a little bit not enough time to get the answers from everyone, but actually the answers we got, that's a thing that stayed in physiotherapy, like till now, like starting from 90s. Takže vlastne nemali sme úplne čas správne odpovedať, alebo nestihli ste všetci odpovedať, ale vlastne tá červená je správna odpoveď, ktorú už poznáme z 90. rokov, že vlastne obnovuje to správnu neuromechaniku a nervovú fyziológiu. But besides this answer, which is correct, we also have in our inbuilt in the neurodynamic test the reasoning that by doing them, we also mechanically lengthen them or we increase the tension capacities. So there is still a bit of debate or argument between the physiotherapists what these techniques are doing. Tak, ale takisto máme vlastne také rozličné názory. Niektorí hovoria, že vlastne zvyšujeme tú toleranciu alebo tú toleranciu napätia toho nervu, alebo že ho mechanicky naťahujeme. Čiže ešte stále je to predmetom diskusie. And these last two, that the first one that was proposed, they were proposing like the tensioning concept, and they were considering stiffness of the nervous system as a problem we need to fix it by stretching it. Tak, čiže čo je vlastne problém s tým konceptom toho zvýšeného napätia? Čiže ten popisuje, že ten nerv je príliš tuhý a je potrebný, aby sme ho natiahli. And unfortunately, stretching often backfires and can cause some injury, some increase in pain, causing ineffective treatment, or later as an effect, making the therapists to give up because they had bad results with their patients. Tak, ale vlastne často táto metóda toho stretchingu ako keby sa zvráti a môže potom vzniknúť zranenie, zvýšená bolesť alebo neefektívna liečba a potom často tí terapeuti sa vzdávajú. And that stimulated Michael to look into these concepts more deeply and check what we may be overlooking there. Tak a toto potom motivovalo Michaela, aby sa do toho hlbšie pozrel a že čo možno prehliadli. And in 1995, he proposed a new term, like before we were calling that nerve tension test or neuromobilization techniques. And he proposed the term neurodynamics as the first one. Predtým sa to vlastne volali buď tie neuromobilizácie alebo napínacie manévre a on vlastne to nazval neurodynamics alebo neurodynamika. And in this article, he looked into the tests and these techniques and proposed that we miss very important aspects like physiology, like sliding and compression, like intraneural blood flow, mechanosensitivity or inflammation. Tak vlastne a ten starý ako keby pohľad na vec veľmi často ako keby prehliadol napríklad ako to sa vlastne posúva, ako sa posúva ten nerv, aká je tam kompresia, aký je tam krvný obeh, intraneurálny vlastne krvný obeh, alebo aká je tam mechanosenzitivita týchto nervov. And in this concept of neurodynamics, I try to match physiology and show that these two things are interconnected. Tak a tento koncept vlastne sa snažil vlastne nasledovať tú fyziológiu a sú vlastne, je to úzko spojené s tým. The good example of this is, for example, compression of a nerve, which is pathomechanical problem. Tak, čiže je to vlastne dobrý príklad, je vlastne kompresia nervu je pathomechanický problém. So, for example, we can have pathomechanics by, for example, the disc bulge that's causing the
compression of the nerve root, and over time. Takže môžeme mať vlastne patomechaniku ako napríklad kompresia nervu balžikom disku, potom tým časom vznikne. And over time we can develop inflammation, increase mechanosensitivity, and reduce blood flow in this nerve root. A potom časom vlastne môže tam vzniknúť mechanosenzitivita a takisto zápal v tej oblasti. And in neurodynamic tests, we cannot test one thing or the other. Right? We overtest these two together. So neurodynamic tests will not tell us if we have a problem with pathophysiology or pathomechanics. Tak. A pri neurodynamike vlastne testujeme oba typy, čiže testujeme, nevieme to oddeliť, čiže testujeme aj tú patomechaniku a patofyziológiu. To do that, we need to do other things. Tak a na to, aby sme vlastne to dokázali spraviť, potrebujeme robiť iné veci. But what does this change for us in clinical practice? Ale čo nám to mení v našej klinickej praxi? It changes a lot because in the past, and I think till today, we approach those problems by doing the mobilizations. Tak a vlastne často vlastne v dnešnej dobe vlastne čo robíme je, že robíme tie mobilizácie. If it hurts, we mobilize less. Čiže ak to bolí, tak mobilizujeme menej. If it's still too painful for a patient, we stop. A ak je to príliš bolestivé pre pacienta, končíme. And the truth is, the neurodynamics, it's not just another form of neuromobilization or fixed techniques, but it's more like therapeutic or diagnostic system in which we may or may not use neuromobilizations. Tak, čiže čo neurodynamika nie je, tak, alebo čo v skutočnosti, čo vlastne znamená, čiže čo nie je len nejaký iný názov pre neuromobilizáciu alebo nejaká jedna fixná technika, ale čo to je, či je to kompletný diagnostický a terapeutický systém a čiže využívajú alebo nevyužívajú tú neuromobilizáciu. And I think up until today, we mostly think about this concept by mobilizing. If it hurts, we mobilize less. And if it still hurts, we just stop. Často vlastne sa pozeráme na to teraz, že keď to bolí, mobilizujeme menej a keď to bolí veľmi, tak končíme. That logic is good sometimes. It works for some patients, but not to all of them. All right? Tak a táto logika funguje, ale funguje len u určitých, nie je zlá, ale funguje len u určitých typoch pacientov, alebo môže fungovať u určitých pacientov. This approach works really nice for, let's say, good level patients with some problems that are nerve related. Tak a toto môže fungovať u dobrých pacientov, ktorí majú nejaké nervové problémy. So we call these patients level 2 patients. Voláme ich pacientov vlastne stupeň 2 pacienti. These are the patients with intermittent pain, not so much radiation, but they still have some. Tak, a to sú vlastne pacienti, ktorí majú nejakú intermitentnú bolesť, majú nejakú radiáciu, ale nie stále. And unfortunately, that's not the logic that we can apply to level 1 patient with acute radiculopathy or acute low back pain. Tak, ale vlastne túto logiku nevieme využiť u pacientov stupeň 1, ktorí vlastne majú tú akutnú radikulopatiu alebo tú akutnú bolesť. Or patients on level 3, where they usually athletes or performing artists with very good functioning body. A takisto to nevieme vlastne využiť u stupni 3, čo sú vlastne atleti alebo rôzni umelci, ktorí vlastne majú vysokú výkonnosť. And like to help all of these
patients, we try to apply maneuvers to different components in our body. Tak a vlastne ako pomáhame týmto pacientom, čiže vlastne snažíme sa ako keby ovplyvniť jednotlivé komponenty týchto So pacientov. in neurodynamics, we divide them into three components, or simplifying that into three components. Tak a v neurodynamike sme to zjednodušili na tri komponenty. Which is nerve structure. Čo prvé je nervová štruktúra. And the nerve structure can have a problem with increased mechanosensitivity, with a tensioning problem, with a sliding problem, compression problem, etc. Takže prvé môže to byť zvýšená vlastne mechanosenzitivita, zvýšený vlastne napätie v tom nerve, zvýšené napätie a potom tie ďalej spomenuté. We can have also problems with interface, which is everything that surrounds the nervous system. Tak a potom takisto môžeme mať problémy v tom rozhraní. We can include here like ligaments, tendon, bones, fascia, muscles, like everything that is located next to the nerve. Tak a potom vlastne môžu to byť tým pádom problémy v ligamentách, v šľachách, potom v kostiach, fasciách, svaloch, či vlastne všetko, čo obklopuje ten nerv. And we have also innervated tissues, which is inervované štruktúry, which is everything that is innervated by a nerve, of course, skin, muscles, bone, fascia, blood vessels. Tak, a potom to je vlastne, čiže tie inervované štruktúry, čiže všetko, čo inervujú nervy, čiže to sú tie svaly, kosti, fascie, a potom tie krvné vlákna. So we can use different things to help our patients and improve their function, depending of what the problem is. Okay? A vlastne závisí od problému, ale vieme vlastne využiť ovplyvnenie týchto jednotlivých častí týchto pacientov. And our aim is not just treating the pain, but it's restoring the function, independence, and quality of life. Right? Čiže nie je to len liečba bolesti alebo vyliečenie bolesti, ale je to takisto na obnovu funkcie, tej nezávislosti toho pacienta a kvality života. Mm-hmm. So, and I would like ask you now, what do you use in the acute state when working with your patients? Takže teraz otázka bude na vás, že čo používate v akútnom štádiu toho pacienta. Is it going to be a Kahoot question? Sorry? Is it going to be a Kahoot question? Yes, Kahoot question. Okay, so it's probably better for me to already translate everything to Slovak, because I think maybe some people don't speak English, and the questions are in English, so maybe that's why we haven't had enough people. So we'll see. We can try this way. Why not? So acute patients are not the easy one to work with, or acute disc patients. Čiže pracovať s tými akutnými pacientami nie je najjednoduchšie, keď sú v tom akutnom štádiu. Have you ever had the patient with acute disc pain? Či mali ste už niekedy pacienta, ktorý mal akutnú diskogénnu bolesť? Usually they are very thankful if you find like any position or anything that will ease their pain. Tak títo pacienti sú radi, že keď nájdú vôbec nejakú polohu, v ktorej sa im uľaví tá bolesť. Tak a teraz otázka. They often cannot sleep when they sit or lie down. After some time, they need to change position because they are in pain. But when they turn, they really in a big pain. Yeah? Čiže títo pacienti často nemôžu spať, keď ležia alebo sedia, tá bolesť
postupne vlastne príde a takisto je pri tých zmenách polôch. So, like, what do you do with those patients to help when they have this low back pain episode? Like neuromobilization, when it hurts, I do less. When it still hurts, I stop. I work on a musculoskeletal symptom to improve the nervous system. I do neuromobilization on the contralateral side. All right. So, like, there are no good or bad answers here. I just ask you, like, everyone has their own preferences and the uses what it works best for them. Sometimes doing nothing, it's the best thing we can do. Tak, čiže tu nebola žiadna správna odpoveď. Niekedy vlastne aj to, že nič nerobíte, je tá správna cesta. But I'll try to show you some different approach that maybe you could use in your practice and try it with your patients if you meet such patient. Tak, ale ukážeme vlastne iný prístup, ktorý môžete využiť a vyskúšať, keď vám príde takýto akutný pacient. For example, I will explain you what is the contralateral mechanism in the neurodynamic test. Tak a teraz vlastne si vysvetlíme kontralaterálny mechanizmus neurodynamických testov. First, this model was made on the observations of Helen Rubenach research. Tak a vlastne prvé zistenia bolo vlastne zistenia vo výskume Helen Rubena alebo Heleny Rubena. And Jeff Maitland stimulated Michael to create a model that would explain the findings she had in research. Tak a vlastne ona ako keby motivovala Michaela, aby vlastne vytvoril takéto modely. And she basically did MNT1 test, which is test for a median nerve and brachial plexus test. Tak a vlastne bol tam výskum vlastne na kontralaterálnej techniky na mediálny nerv. And in this test, she was tracking the responses in this limb. Tak a tu nám vlastne sa pýtali na odpovede týchto ľudí. When she added the test on the contralateral side. Takže čo vlastne sa stane, keď pridajú ten test na kontralaterálnu stranu? So she observed the symptoms in this hand and then added the test on the other hand. Okay? Čiže vlastne pozorovala zvýšenie symptómov, keď sa vystrela jedna ruka a potom, že čo sa stane, ak sa vystrie tá kontralaterálna ruka. And what do you think? What happens to this hand, to symptoms in this hand when we will add the other side? Takže otázka je, že čo si myslíte, že čo sa stane, keď pridáte tú kontralaterálnu stranu? Že čo bude ten pacient popisovať? So, is it decrease of symptoms? Zníženie symptómov? Increase or zvýšenie, no change? Alebo už bez zmeny. Tak. Nice. Perfect. Decrease of symptoms. Great. And that's the correct answer. So most of the patients said that they feel decrease in symptoms. Some said that, also big group said that they have no change, and only 5% claimed that there is increase in symptoms. Takže správne vlastne bola odpoveď zníženie symptómov, čiže to bolo tých 62%, 33% ľudí popísalo bez zmeny a len 5% ľudí popísalo zvýšenie symptómov. And this research was made on the asymptomatic subjects, healthy young population, where they were just observing the responses in the test. Okay? Tento výskum bol robený vlastne u asymptomatických mladých ľudí.
but actually these findings are counterintuitive, to be fair. Yeah. Could you once more? Because connection but went. actually these findings are a little bit counterintuitive, yeah, because when you add like more tension to the system, like a lot of people are thinking, oh, okay, I add more, so there should be increase in the responses. But the truth is, there is not. Yeah? Či tieto vlastne zistenia môžu byť také kontraintuitívne, lebo možno človek si myslí, že keď napína niečo a pridá k tomu ešte niečo, že vlastne vznikne zvýšenie, ale vlastne to nie je pravda. And this mechanism very nicely explains this model, which I will explain now. Tak a tento mechanizmus je veľmi pekne popísaný v tomto modeli. This white, green bar, this is the spinal cord. Tak, čiže tá hrubá zelená čiara je miecha. These thinner ones that goes at the angle are the nerve roots. Tak a tie tenšie čiary sú nervové korene. And its round things are the intervertebral foramens. A tie vlastne kruhy sú foramina intervertebrale. So first figure is a reference position. So nothing happens. Takže ten prvý obrázok naľavo je vlastne začiatočná poloha, tá referenčná. Figure B, it's test on one side. So we have increase in tension in the nerve root. Tak. Čiže Bčko, vlastne ten stredný obrázok je vlastne zvýšenie napätia na jednej strane. By adding the tension in the nerve root, we pull down the spinal cord a bit. Tak, čiže zvýšením napätia v nervovom koreni potiahneme miechu trošičku nadol. But when we add the test on the other side, we summate the vectors in a vertical direction, so we have even bigger decrease in the position of the spinal cord. Tak, ale keď vlastne pridáme aj druhú stranu, tak vznikne vlastne spočítanie týchto vektorov smerom nadol a vzniká ešte väčšie predĺženie miechy. And it will result in decrease of tension in the nerve root. A vlastne čo vznikne je zníženie napätia v nervovom koreni. All right. So I hope that graph explains you better what really happens in some patients. Dúfam, že ten graf vysvetlil, čo sa deje u pacientov. But that was just an observation of patients, and it didn't explain the mechanism in the research or in the cadavers or any other projects. Tak ale toto vlastne bolo len niečo, čo popisovali pacienti, ale nebol ešte vtedy taký výskum na tých kadávroch v tých pitevniach, alebo čo sa deje na tej chrbtici. But based on these observations, the group of researchers, also from Neurodynamic Solutions, like Marin Korade and Michael Shecklock, they created a very nice model of MRI studies. Ale vlastne práve tvorcovia neurodynamiky, ako vlastne Michael Shecklock, tí vlastne vytvorili vlastne pekné modely v tom MRI vyšetrení. This research got the award for the best research of the year in the Spine magazine. Tak a tento výskum dostal hodnotenie najlepšieho výskumu v magazíne vlastne chrbtica, o tom Spine magazine. Because they produced a model which we call like a holy grail in the radiological studies. Tak a vlastne vytvorili model, ktorý vlastne považujeme za taký svätý model v radiologických štúdiách.
Because in radiological studies we have big problem. Like when we move something, like we don't have a good reference point to which we could like measure the changes of a nervous, for example, in a nervous system. Tak vlastne, lebo problém v tých radiologických štúdiách je, že vlastne nemáme dobrý referenčný bod, alebo nevieme ako povedať, že ako sa niečo posunulo. And Marinko found out that maybe we could mark the conus medullaris position. Marinko Rade vlastne popisoval, že môžeme ako keby ako referenčný bod využiť conus medullaris. And move this point to the vertebral body of the L1. Tak a posunúť vlastne tento bod ku telu L1, ku stavcovému telu L1. And over a series of research, they checked if really have that mechanism in our patients that I explained you before. Tak a pozerali sa vlastne, že či naozaj tento mechanizmus sa deje u týchto pacientov, ten mechanizmus, ktorý sme popisovali už predtým. And they checked what happens between reference position, unilateral test, and bilateral SLR. Tak a pozerali sa, že vlastne čo sa deje, čiže mali ten referenčný bod, mali potom unilaterálny test a potom bilaterálny test tej vystretej. We could do that test only to 60 degrees of SLR test because the tube of MRI was limiting the further flexion of the hip. Yeah? Tak a tento test vlastne využívali len do 60 stupňov, lebo vlastne to ten MRI prístroj bránil zdvihnutiu tej nohy vyššie. But the results were like double for bilateral SLR test in comparison to unilateral. So we had double, twice more lengthening of the nerve in the bilateral SLR. Yeah? Tak, ale vlastne čo zistili, je, že pri tom bilaterálnom teste vlastne tá dĺžka sa takmer zdvojnásobila. Sa predĺžila dvojnásobne. And that was radiological studies, but how it affects our patients. So that was another research that was made by another team, also including Michael, but also a few other guys. Tak ale vlastne tamto predtým bola radiologická štúdia, teraz bola ďalšia štúdia, tiež tam bol Michael, ale iná skupina výskumníkov, ktorí sa pozerali, že čo sa deje u pacienta. And they were measuring symptoms in the ipsilateral leg, so like right leg, and they monitored symptoms in a control, in the no intervention group, shame group, and in the intervention group. Tak a pozorovali vlastne, čiže čo sa deje na tej ipsilaterálnej končatine. Mali vlastne skupinu, ktorej vlastne nič ako keby nerobili, a potom mali skupinu, ktorej dali pridali aj tú druhú kontralaterálnu stranu. In sham group, they were doing the dorsiflexion, and we know that dorsiflexion will not cause any effect on the spinal cord. Okay? A v tej skupine, ktorá vlastne nemala tú terapiu, tak tam vlastne vykonávali dorzálnu flexiu a vieme, že tá dorzálna flexia nenapína ten nerv. And that are the effects that we had in this research. So in control, there was almost no reduction in pain, same as shame. And that's intervention group, which is contralateral techniques. Tak vlastne, čo sme videli, je vlastne, že pri tej kontrolnej skupine nebol tam žiaden rozdiel v bolesti,
a takisto aj v tej skupine, ktorá ako sa to predstieralo, že niečo, nejakú terapiu ako keby vykonávajú a videli sme, že tam bolo zníženie bolesti v tej skupine, pri ktorej zapojili tú kontralaterálnu stranu. So we can use that now for offloading the symptomatic nerve root. Tak a toto vlastne vieme využívať pri ako keby zníženia toho napätia alebo z tej záťaže symptomatických nervových koreňov. Since control technique often reduce tension in the nerve root, we use them for some patients or may use or may not use. Tak a využívame vlastne túto techniku, ktorá môže ako keby znížiť pacientovi to napätie v tom nervovom koreni. We may use that to progress up or down the level in our progression system I showed you before. Tak a vieme vlastne ten cvik ako keby znáročňovať o stupeň vyššie alebo o stupeň nižšie. And we build that into our progression system, yeah? Tak a dáme to vlastne do toho systému tej postupnosti, ktorý sme už spomínali. So for these level 1 patients, we can use contralateral ones to offload the nerve, give a protection, focus on the pathophysiology more. Tak a u pacientov v tej prvej skupine tam vlastne vieme to využiť na zníženie záťaže a takisto na ochranu, čiže na vlastne tej patofyziológie. Once when we build up their resilience over like many progressions, we can get to the rehab finally. Tak, a keď vlastne zvýšime odolnosť toho pacienta, tak vieme potom prejsť do toho rehabilitačného štádia. Which is level 2, where we can mobilize the nerve. Why not? Tak v tomto štádiu vieme mobilizovať ten nerv. And on level 3, we will start doing some focus sequences to like be very specific to some minor aspects of a nerve problem. Tak a už v tej tretej skupine tam už vlastne už vieme byť viac zameriať na presné aspekty toho problému. But how would it look like in clinical scenario? And I encourage you to use that maybe with some of your patients with acute sciatica or low back pain. Tak, čiže teraz sa vlastne ukážeme, že ako to dokážete využiť u pacientov, ktorí majú vlastne akutnú sciatiku alebo iné bolesti tých nervových koreňov. So we can position ipsilateral, so which is right leg, in an offloaded position, tak, or least pain position. Tak, čiže čo robíme? Čiže tú ipsilaterálnu končatinu dáme do takej polohy, v ktorej je tam to najmenšie napätie, alebo do takej úľavovej polohy. And we can add the neurodynamic test on the other side and monitor the symptoms in the right leg. Yeah? Tak, ale čo spravíme je, že vlastne vykonáme tú neurodynamickú techniku na tú opačnú stranu a pozeráme sa, čo sa deje na tej ipsilaterálnej strane. And this is what is really magical about this technique is that the changes happens instantly, okay? Tak, a čo je vlastne také ako keby magické na tejto technike, že tá zmena vznikne ihneď. So I ask patients, like, so what do they feel in a right leg? And they say, oh, like, pain is reducing. Tak opýtame sa pacientov, že čo cítia na tej pravej nohe alebo na tej ipsilaterálnej nohe a oni začnú hovoriť, že vlastne, že tá bolesť sa znižuje. Of course, it will not solve the problem by just raising the leg up. Takže samozrejme nevyrieši to ich problém, to, že len nadvihnete ich nohu. But by series of mobilizations and over days, we can build up like this effect to improve the physiology and decrease the inflammation so they can function better. Tak, ale vlastne týmto testom počas viacerých dňov, počas využívania tých neuromobilizačných techník,
sa ako keby zvyšuje tá tolerancia toho tkaniva, vieme postupne viac a viac zaťažovať a znižuje sa tam ten zápal v tej oblasti. And this is what we can try for the nerve. Tak, a toto je vlastne vec, čo vieme vyskúšať na ten nerv. But we also have an interface problem, which is number 2. Tak, a potom máme takisto vlastne problémy v tom rozhraní. And like for that, we can use the techniques that, for example, will open the interface over the nerve. Tak, a takisto vieme využiť tým pádom techniky, ktoré otvoria ten priestor, to rozhranie toho nervu, alebo vlastne toho nervu. What do we know about those opening techniques? We know that they increase the canal cross-section for about over 20-30%, depending from the research and the position. Čiže čo vieme je z výskumov je, že vlastne zväčšujú ten stredový rez toho kanála o 20-30%. These techniques often decrease the pressure over the nerve in this open position. Tak a v tejto otvorenej polohe znižujú tlak na tú nervovú štruktúru. We see also increase in size, cross-sectional size of the nerve root when we are in the open position. Tak a vidíme takisto vlastne zvýšenie prierezu toho nervového koreňa. We have increase in the blood flow in the nerve root. Tak zvýšenie krvnej cirkulácie alebo krvného toku v tej oblasti. We have improvement of the electrophysiological findings. Máme zlepšenie vlastne v zisteniach elektrofyziológie. And decrease of pain. A takisto zníženie bolesti. These all points are referring to the different articles that are articles research made during the different surgeries or different positions of the body. Tak a toto sú vlastne všetko údaje zo štúdií, čiže z rôznych operácií alebo z rôznych výskumov, zistenia z rôznych výskumov. And of course, if we found if we had some observations of the research that was indicating that it should give an improvement, we should check that in a clinical trial. Which we also did it first as a pilot study. Čiže ak vlastne z toho výskumu bolo zistené, že má to nejaký efekt, tak vlastne bolo to využité v klinickej štúdii, či najprv v pilotnej štúdii. And in this pilot study, first enrolled patients to the hospital after getting a diagnosis of the disc herniation in the MRI and also decreased electrophysiological findings. Tak, čiže tu nám vlastne boli zaradení pacienti, ktorí boli hospitalizovaní a mali na MRI vlastne nejakú herniáciu disku a mali takisto zmeny v tých elektrofyziologických zisteniach. They were administrated to the department after signing the agreement to take part in the research. And in this department, they stayed for 8 days when they were doing these opening techniques only, nothing more, because we want to have a clear data from one intervention. Tak a títo pacienti, ktorí boli prijatí na toto oddelenie, ktorí potom podpísali súhlas počas doby 8 dní, využívali vlastne len túto otváraciu pozíciu, lebo chceli zistiť, že len ako je táto jedna vec, aký má efekt. We were monitoring here the consumption of the drugs. These patients could come to the nurse and get
painkillers or opioids to help ease their pain. Tak a títo pacienti vlastne takisto tam sa kontrolovalo, že aké lieky využívajú, ale mohli vlastne využívať nejaké lieky od bolesti alebo opioidy. And we were monitoring their function in this research, exactly the pain in the low back and in the limb. Tak a vlastne takisto tu nám vlastne popisovali alebo zisťovali, ako to ovplyvní tú bolesť v driekovej chrbtici a bolesť v tej končatine. As you can see in the experimental group, which is opening group, we had a big reduction in pain in comparison to the control group. Čiže vidíte, že vlastne u pacientov, ktorí v tej experimentálnej skupine v porovnaní s tou kontrolnou skupinou mali zníženie tej bolestivosti. We had also improvement in the questionnaires, EQ, VAS, SLR, SIM, and all-stress questionnaires. Tak a takisto vlastne bolo zlepšenie skóre pri škále pri rozličných dotazníkoch EQ-VAS, SLR, symptomatológii a osvestry. And we also had a big reduction in the consumption of the drugs. Tak a takisto bolo zistené znížené užívanie liečiv. So we had almost more than 50%, 55, 58% smaller consumption of the drugs in comparison to the control group. Tak a bolo zistené vlastne až 58% zníženie užívania liekov alebo užívania porovnaní s tou kontrolnou skupinou. And of course, the next step is a clinical trial, which we are doing now, and we try to get bigger numbers of the patients undergoing the same diagnosis and staying in a hospital for a little bit longer time, so we could monitor also the longer effects of these techniques. But for now, the results are very promising, very good, and we're looking forward to get the bigger numbers in this trial. Tak a vlastne, čo je už vlastne ďalší krok je už tá klinická skúška, ktorá sa momentálne vykonáva. Sú to vlastne pacienti, ktorí sú hospitalizovaní na určitý počet dní. V týchto oddelení majú rovnakú diagnózu, ale zatiaľ, čo môžeme povedať, je, že tie výsledky sú ako keby veľmi, veľmi dobré. Čiže potom môžete očakávať. We're doing that research in Poland now in 2 hospitals, and we started research a few months ago. So I hope next year we'll have quite good results, and hope we'll have some first publications happening. Tak a tento vlastne výskum sa vykonáva v Poľsku v 2 nemocniciach. Začal pred pár mesiacmi a dúfame, že vlastne že tieto výsledky výjdu v priebehu niekedy ďalšieho roka. So this year we'll try to provide you some updated scientific informations. Tak, čiže čo vlastne na kurze sa deje, je vlastne, že sa ako keby takže vlastne ukazujeme vlastne aktuálne vedecké informácie. And for the future, of course, in the neurodynamic field, there need to be a lot of there is still big need to make more research, but done in a very specific way. And I think it applies to all physiotherapy. Tak ale čo vieme je, že ešte je vlastne potrebné mnoho ďalších výskumov vykonávané špecifickým štýlom, ale je to vlastne ako keby vo všetkých oblastiach fyzioterapie.
what we do often in physiotherapy, we try to test specific intervention in non-specific problems. Takže čo často robíme je, že vo fyzioterapii testujeme špecifickú intervenciu u nešpecifických problémov. And the findings we get are unspecific, yeah. A tie zistenia, ktoré máme, sú často nešpecifické. But I think it's because we often make a wrong qualification at the beginning, and we don't get a good diagnosis at the beginning. Ale čo je vlastne, čo si myslíme je, že je správne, že na začiatku sa stanovuje ako keby zlá otázka alebo zlé kritéria tej diagnózy. And I hope this lecture change a bit the way you think about neurodynamics. I'll be happy to get the answer if yes or no. Tak a teraz vlastne dúfame, že táto prednáška vám zmenila pohľad na neurodynamiku, že takisto môžete vlastne odpovedať áno, nie na otázku. Thank you very much, and I'm pleased to get the answer that yes, it changed a bit. And here I would like to encourage you to make your own observations, because as you see, not every observation bring you to the research initially, but after some time observing your patient and symptoms and research, finally you get to the point where you can explain that really nicely in another research project. Tak, ale či vlastne ďakujem všetkým, ktorí odpovedali áno, a čo je, že vlastne verte svojim pozorovaniam, či čo vidíte je, že možno zo začiatku vlastne úplne ako keby nie je nejako popísané v tom výskume, ale potom vašou skúsenosťou ďalej vlastne zistíte možno nejaké prepojenie s nejakým výskumom alebo vytvoriť nejaký svoj vlastný výskum z vlastné pozorovania, ktoré zistíte. And I'd be super happy to see you guys on neurodynamic course, which we also host in Slovakia, and we start these courses in 2027. Tak a vlastne veľmi radi by sme vás uvideli na kurze neurodynamiky, ktorý vlastne budeme vykonať na Slovensku v Bratislave v roku vlastne 27. And on these courses, we try to be very practical and show you how to perform the test in a precise way, which is very important for our clinical life. Tak a vlastne na tom kurze sa človek naučí, ako vykonať tieto techniky veľmi precízným spôsobom, ktorý je dôležitý pri tejto technike. We'll build that on Michael Shacklock clinical neurodynamics, and we'll teach everything which in 2 levels for problems for the upper quarter and lower quarter. Tak a je to vlastne budované na vlastne klinických zisteniach a na tej vlastne knihe Michaela Shacklocka a je to v 2 úrovniach, čiže horný a dolný kvadrant. And after this course, you'll be able to understand how the nerve moves. Takže čo budete vedieť po tom kurze je, že sa naučíte pochopiť, ako ten nerv sa pohybuje. We'll also teach you how to painless nerve, how to do painless nerve root mobilization. Tak a takisto vlastne ako vykonávať bezbolestné nervové mobilizácie. We also learn how to differentiate between the problems that are musculoskeletal and neurodynamic, which is also a bit of mystery in our practice, yeah? A takisto vlastne sa naučíte, ako zistiť, že rozdiel alebo rozlišiť, že či to je muskuloskeletálne alebo je to z toho neurodynamického aparátu, čo je často v našom odbore taká záhada. We often struggle in our diagnosis, what's the reason for the pain of this patient? Is it more muscle? Is it nerve? Is it something different? And with neurodynamics, we can make that life a little bit easier.
Tak často sa vlastne trápime tým, že zistiť, že čím je to spôsobené, že či to je toho svalového charakteru, alebo je tam ten nejaký nejaká neurodynamická súčasť, čiže vlastne pomôže vám viac alebo lepšie diagnostikovať. You also learn how to make neurodynamic diagnosis Takže budete vedieť robiť tie neurodynamické diagnózy and progress after diagnosis with the techniques ranging from a low functional level to high functional level. tak a potom vlastne správne stupňovať, alebo ako stupňovať techniky, čiže stupňovať techniky z tej nízkej funkcie po tú vysokú funkciu. Because in our clinical life, we should do everything in a safe way. So you also learn about contraindication and and we learn how to treat patients safely. Tak a takisto vlastne sa naučíte, ako to vykonávať bezpečne, ako zistiť, aké sú kontraindikácie. So I'll try to do that. So I will introduce your system, and good systems should have few things, like 4 things. Tak a vlastne naučia vás taký dobrý systém a vlastne dobré systémy by mali mať 4 veci. So first is inclusion and exclusion criteria. Čiže prvé sú inkluzívne a exkluzívne kritéria. So if we have a neurodynamic problem, yes, we should work with it. If no, we will not use it. Yeah. Tak, čiže prvé je, že či máme neurodynamický problém, ak áno, tak to používame, ak nie, tak to nepoužívame. If we have a neurodynamic problem, we have to address the different diagnostic categories. It is more tension problem, sliding, compression. A potom musíme vlastne zistiť, ak to je neurodynamický problém, či to je problém s kompresiou, problém s posunlivosťou, alebo problém s kompresiou. So diagnostic categories is 2. Čiže druhé sú diagnostické kategórie. And 3 is progressions. Yes, so we won't use the same things for a acute stage and for the athlete. Yeah. Tak a potom to správna postupnosť, alebo to správne ten progres. Či nebudeme využívať rovnakú techniku pacienta v akutnom štádiu a u športovca. And we have number 4, which is exit strategies. We need to finish our work at some point, with some of the patient. And for some, we need to give some strategies that will maintain their function, for example, till the rest of their life, because they have such a big changes in the spine. Tak a potom nejaké koncové stratégie, lebo vlastne potrebujeme dať aj tomu pacientovi nejaké odporúčania, lebo budú niektorí vlastne žiť s takýmto problémom celý život, čiže sa im dajú sa im určité odporúčania. So we will try to build some fundamentals, and later we'll try to move to more advanced things where we will be doing different techniques for different body regions. Tak, čiže vlastne budujú sa určité základy, čiže tie neurodynamické techniky na jednotlivé určité časti. And I will try to give you the honest answer at the end. So if a problem is from other source, I will tell you. And in this situation, you can use other concepts, other methods to help your patients, because it's not everything. It's a part of approach. Tak a takisto vlastne vám dáme takú úprimnú odpoveď, lebo ak ten problém je z inej príčiny, tak to povieme a budete vedieť využiť nejaké iné metódy, ktoré možno už používate u týchto pacientov. Čiže tá neurodynamika je len určitá súčasť, je len určitá časť toho celého prístupu. I will invite you to the website. If you would like to join, you can scan a QR code that will redirect you to the page. Tak a ak by ste mali záujem, tak radi by sme vás pozvali, alebo aby ste si chceli pozrieť viac informácií o kurze, tak môžete oskenovať QR kód.
If you would like to have some questions, also you can ask now or ask me later. Here you have my email address and my name and surname. You can find me on social media as well. I'll be happy to answer and to share everything I know. Tak a potom vlastne, ak by ste mali nejaké otázky, môžete sa obrátiť na Davida, čiže tam vlastne je jeho mail, takisto jeho webová stránka, takisto ho nájdete pod týmto menom na sociálnych sieťach a my ako vlastne Rehab Care sa premenúvame, budeme Privilio, ale je to isté, čiže len taká drobná informácia. So thank you now for your attendance, for listening, and thank you to Rehab Care and to Fyziodom for having me. And I'll be happy to answer questions if you have any, but I will check the podium and light the fire. Tak to ďakujem veľmi pekne za túto za túto účasť. No teraz vlastne ako keby pozrieme sa na pódium, čiže kto vyhral. Blahoželáme Martine ku výhre. A potom Martina pokojne môže poslať adresu na info@rehabcare.sk. So guys, do you have any questions? I hope this webinar gave you at least some ideas which you can use in your clinical practice to help some of the patients. Please try those techniques with some of your patients and let me know what are the results. I hope it will give you some nice improvements in some patients, so you can build up and get them to the level where they can function better. Čiže sme teraz, čakáme na vaše otázky. Budeme radi, ak nám potom zodpoviete, že keď ste využívali nejaké neurodynamické techniky alebo túto techniku, ktorú sme na tomto webinári spomenuli, že potom, že ako sa vám to podarilo s tými pacientami a ako ste ich dokázali potom následovne zaťažiť a zlepšiť im tú ich funkčnú úroveň. Tak, čiže nejaké otázky? Môžete buď sa prihlásiť, alebo pokojne napíšte do spoločného chatu, čo tam je, ak má niekto nejakú otázku ku neurodynamike alebo ku niečomu inému. So if there will be no questions, I would like to say a big thank you to all of you for attendance. I hope to see you in January, and wishing you very nice summer.